Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité. C'est la compréhension de l'écrire. Je vous fais le maktoub qui est sur la page 14. Le texte s'appelle Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. Donc, restez branchés. On va lire le texte. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a appris le plus appris à nous protéger des microbes. Donc maintenant on va commencer à expliquer le texte. Mais راح نشرحه باللغة العربية ماشي على أساس أنه باش انت ما تكسرش راسك وتفهم لو تكست. نو راح نشرحه باللغة العربية باش تدي الكلمات يكون عندك رصيد لغوي pour enrichir le vocabulaire وتزي تحفظ كلمات تتعلمهم كيفاش يقولوا لهم باللغه الفرنسيه. دونك باش تبني الفكره الفهم تاعك برك على اللغه العربيه حتى نشرحوا باللغه العربيه لا. دونك حنا ماناش حين نفهموا موتامو اللغه الفرنسيه ماشي لازم تفهم كل كلمه حنا نفهموا لو سونس. حنا حين نشرحوا درك باللغه العربيه باش يكون عندك باش تحفظ كلمات كيف يقولوا لهم باللغه الفرنسيه فقط. Donc on va commencer. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Donc في المنزل ولا في المدرسة اللي كبار عليك دائما يهضروا لك régulièrement بطريقة مستمرة على l'importance d'avoir les mains propres. أهمية نظافة اليدين. Les mains يدين propres نظيف. Les mains propres, d'avoir les mains propres. Donc pourquoi le lavage des mains est-il si important? Donc لماذا نظافة اليدين هي جد مهمة si important جد مهمة. Donc c'est une question. Donc pourquoi le lavage des mains est-il si important? Donc la réponse de cette question الجواب تاع هذا السؤال وين راح نصيبوه اوتوماتيكمون راح نصيبوه في الجزء الثاني. الجزء الاول البروميير باراغراف نسموها انترودكسيون. هذه البروميير باراغراف الفقره الاولى نسموها انترودكسيون هي مقدمه. انا نشوفوا باللي لا كيستيون السؤال نصيبوه في المقدمه نصيبوه في الانترودكسيون. دونك الاجابه على السؤال وين راح نصيبوها في الجزء الثاني في لو ديفلوبمون في العرض. ديفلوبمون هو العرض. Donc le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. Donc غسل اليدين يعطينا تخلص نخلصوا من لا سالتي دونك من الوسخ les matières grasses المواد الدهنيه et des microbes Les microbes, c'est le jarathim. Donc, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. ينتقلوا بسهولة من إنسان d'une personne à une autre. من شخص لآخر. De la même manière, بنفس الطريقة, il passe d'un objet à une personne. بنفس الطريقة, il aussi ينتقل من الأشياء من un objet من شيء الإنسان. ينتقل من إنسان لإنسان ولا ينتقل من شيء لإنسان. Donc, se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Donc, se laver les mains, غسل الأيدين
se couvrir la bouche, تغطية الفم et le nez والأنف quand on tousse éternue كي نستعلو ou bien نعطسو تسمح لنا nous permet تسمح لنا donc إذن éviter تجنب d'être malade نتجنبو باه نمرضو être malade باه نمرضو حنا ou de rendre les autres malades ولا نرجعوه ولا نعدو واحد اخرين يصبحوا aussi malades rendre les autres malades donc نعدو اشخاص اخرين donc c'est pour éviter d'être malade et de rendre les autres malades qu'est-ce qu'il faut se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et éternue نغلقو نيفنا نغسلو يدينا نغلقو فمنا كي نستعلو ولا نعطسو donc en effet le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves donc السعال والعطس والعطس donc السعال والعطس يقدروا ينقلوا لنا des maladies graves أمراض خطيرة des maladies graves transmettre ينقل أمراض خطيرة donc c'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes donc le Louis Pasteur هو اللي ورانا beaucoup plus comment à nous protéger des microbes كيفاش نحمو روحنا من الميكروبات donc هذا فيما يخص شرح النص donc maintenant on va répondre aux questions la première question quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains وراهي الجملة اللي تمد لنا la définition c'est تعريف la définition تعريف غسل اليدين donc وراهي الجملة اللي تمد لنا تعريف غسل اليدين اوتوماتيكمون مانيش حنسبوها في الاولى سبنا فيها سؤال وحنسبوها في الثانيه جينيرالمون تكون جينيرالمون جي با دي سوفون ما قلتش دائما قلت في اغلب الاحيان تكون في الديبو في اول العرض في اول الفقره الثانيه donc le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre هذه هي la définition donc هذه هي la définition c'est التعريف وشنو هو lavage des mains lavage des mains هي التخلص من الميكروبات المواد الدسمه et aussi الفضلات والاوساخ la saleté donc هذه هي la définition c'est التعريف deuxième que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène de main donc les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène de main واش الحاجه اللي تهدد فيهم الاشخاص اللي ما يهتموش بنظافه يديهم donc وشنو هما لي ريسك يعني التهديدات اللي يهدوهم donc ils risquent de tomber malade et de rendre les autres malade donc هو راح يمرض ويرجع ويعدي الآخرين encore que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades donc واش لازم ندير بنتجنب نقل العدوى للآخرين donc نقل العدوى للآخرين donc qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut tout simplement se laver les mains غسل اليدين se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou on éternue donc نغطو نيفنا وفمنا كي نستعلو كي نعطسو توسي سي توس ولا كي نستعلو توسي سي سعال ولا العطاس كي éternue كي نعطسو c'est clair donc dans le tableau suivant coche la case qui convient donc coche la case qui convient donc la phase de questionnement la phase d'explication et la phase de conclusion la phase ce n'est pas la phrase la phase c'est مرحلة وراهي مرحلة la questionnement مرحلة donc وراهي المرحلة اللي طرحنا فيها سؤال la phase de questionnement وراهي la partie وراهي الجزء اللي طرحنا فيه السؤال وراهي الجزء اللي تعطينا فيه الشروحات وراهي الجزء اللي كان خاتمه automatiquement donc ها الجزء donc يبدا le premier c'est le questionnement c'est à la maison jusqu'à important ها la question la phase de questionnement هذه هي l'introduction سموها introduction la phase d'explication la phase c'est مرحلة الشرح كانت في المرحلة الثانية في la partie 2 donc هذه هي explication من le lavage حتى
paragraphe, c'est la deuxième partie, c'est le développement l'art. Et la phase de conclusion, la phase de conclusion, il y a la troisième partie. Il y a le juzء الثالث, il y a la conclusion, c'est le khatima. C'est clair? هذوما les trois parties du texte. بعد ما شفنا قرينا النص وفهمناه maintenant راح نشوفوا les caractéristiques du texte راح نشوفوا مميزات هذا النص وش راح نصيبوا فيه قلنا بلي le texte se compose de 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est l'introduction, c'est muqaddima en arabe, هيليك مقدمة, développement l'art, ou la conclusion, c'est الخاتمة. هذه c'est 2-1. Donc le texte هذا نمط النص عنده لازم ينكتب على 3 فقرات. encore واش نصيبو فيه واش راح نصيبو فيه استعمل فيه الكاتب l'auteur استعمل فيه la phrase interrogative الجملة الاستفهامية هايلك pourquoi le lavage des mains est-il si important donc استعمل فيه الجملة الاستفهامية استعمل معظم la quasi-totalité des phrases du texte sont des phrases déclaratives donc معظم استعمل فيه الجملة الإخبارية donc معظم جمل النص هي جمل إخبارية un exemple كاين بزاف دينا واحد برك c'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. Donc, c'est une phrase déclarative. Aussi, استعمل la nominalisation à base verbale. Par exemple, ici, c'est beau. استعمل le verbe se laver ou استعمل le nom تاعو le lavage. استعمل aussi un autre verbe راه في التكست tousser يسعل le toustement. استعمل aussi éternuer l'éternuement. يعطس aussi donc استعمل la nominalisation c'est-à-dire استعمل الفعل والاسم تاعو les verbes du texte la dominance des verbes du texte donc أفعال النص وين راهي مصرفة donc ils sont conjugués au présent de l'indicatif كيما par exemple كاين بزاف أفعال نحنا جبدنا غير شوية donc consiste parle, peuvent, etc. Les verbes du texte sont au présent de l'indicatif. Aussi, donc, la définition, l'auteur, le katib, une définition, c'est un procédé explicatif. Donc, tariqa, c'est un procédé moyen, c'est un moyen d'explication. Tariqa sharh, la définition, des lavages des mains, consiste à se débarrasser des saletés, de matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. C'est une définition نسيبوها دايما في العرض. Donc le type de texte نمط هذا النص كي نستعملوا la phrase interrogative في المقدمة ونستعملوا les phrases déclaratives ونسيبوا le présent de l'indicatif ونستعملوا la définition comme un procédé explicatif. نمط النص هذا النص هو نمط explicatif شرحي. Donc نمط النص هو شرحي. Donc هذا هما les caractéristiques. Donc تكون في فرض ولا تكون في اختبار. Donc كي تصيب c'est une définition تصيب une phrase de questionnement في l'introduction تصيب la nominalisation le présent de l'indicatif tous les verbes du présent de l'indicatif sont conjugués au présent de l'indicatif donc تصيب les procédés explicatifs نقولوا على هذا النص هو نص شرحي c'est un texte explicatif donc هذا هو pour le dars اليوم. Donc j'espère que vous avez bien appris. Donc attendez-moi dans une nouvelle vidéo et au revoir.